हामबाय तै बेलाय खैनो जों दिनै नामसुकमानि बागै दिनै सिमना बीजेपी मण्डलनि अनगायै जों दिनै चिकनसा प्रेस मिट खालामनानै थाङै दङ तामनि बागै होनबा जों दिनै सिमना आईपीएफटी र दाबो बीजेपी जग रेखा थानाय 28 तारिख मे 2022 दिनै सालनि उनखा जों अबनि बागैनो प्रेस मिट मा खायका तामनि बागै होनबा जोंनो साजा गियार जोंनो दिनै सामुं रखना तैयै तै दिनै कोविड न तैयै आके बरक ताताल साङा रखना तैयै विशेष खालायै पहिला साना मोजां मखाय अबसे दिनै एमएलए विश्वकेतु ब दिनै जॉइन उमानो साजा गियांगै प्रेस मिट खालायाखै ब दिनै बागै जे कक चाया सामानि हा कक न जों कन्डेम खालायनानै बागैनो दिनै प्रेस मिट ब सामानि जे 620 परिवारनि 1926 भोटार जों आईपीएफटी तै तिब्रामा थाया करै बीजेपी जग रेखा नै जों जे साख्लायमानि तै बरक आरो जमायत उमानि अबनो ब आसक बरक बांगिया जत्तै 109 परिवारनि बरक थांगो नै बजे चाया सामानि आपनो जों नायनाय देखनै जनगण सानामु जोंगो दिनै अब यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक जतन काजा अब सब सब आर थांजाक अब जतन जों दादाक सिदा खैनो नुजाक अब बजेसे पन चाया सावै दंथं जेसेबां ताताल नै दंथं जनगण नुगै दंगो दाबुक बते 8 থেকে 9000 नि बिसिंग जों जे थानाय रनो बाद जुगै जे तंनाय र बरक जतन थानानि बागै और वन सब्जेक्ट तै कक हरका दिनै ब मिया ब तै सेकां नानो कक रनाय र दंगो तै अबनो करै जे तिब्रामथा थांनाय र सेकां बैरा बरक गोबां मानो कक हरजा बरक खायनो हाय टिकलि फैनाय दिनै बागै आवहाय आबनि बागै बनि एक्जेक्ट ब गावसबानि गोसोक थांका आबक नाथाय दिनै गरम गोनां मनोज दे बर्मा बनि कुपै सानाय बनि कक सापुरो आं साना मोजां मखाय अबसे नों जुदि ना आसक अबिश्वास संगै दङ नाथाय नों आदिननि प्रग्रामाव जों साबो साबो थांका दिनै रेली आबरकनो नों नायनायदि तै आदागा दिनै मखां बेबक सिनिजा आबनो नों नायनायदि जैसा हमपना कोबुई न तंनाय नों जैसे पुंगिया हन साबाना अब कोबुई जदि न नों आसक न 109 परिवार से थांगो नै नों वान सुगि तंगो काय नों वाना जागनाय मुंसा करै जों आईपीएफटी हे केबा तिब्रामथा जे तंनाय र बरक आरुना तंखौ काय निने बागै बा तिब्रामथा बागै कुनो वाना जागनाय करै काय तामनि बागै वाना खाबा जों विश्वास तंगो जों जत आईपीएफटी बीजेपी उंबाय खानकाय बेबक बीजेपी सिखांबाय रखमसरनाय रबाय आईपीएफटी मिलवै जे टोटल संख्यांगो आ संख्या जतनि से गोबां कक संख्यांगै बसखांगो बीजेपी नि कैंडिडेट अ सिमनाव जितिनाय टप्लायनाय आबनो किरिजागैसे ब जनगण दंनो बानदिनानि बागै हकक साव आबनि बागै कोबैना नों जेसेपना ताताल फायना नायदि ताताल उंला फैजागला ता कैसा पॉइंट छाना नाय माखाय अबसे जस्ट आ दिनो 28 तारिख जों जे दिनो जॉइन खालायै फैका जॉइन खालायाखै जों जानजान नगो फायबैका किन्तु आ दिननि हर 12टा सारे 12टा रग अबहाय खालायै बरम गोनां दिनैनि रुद्र बर्मा बनि नक किनातै 3-4टा बाइक चिरिखक लायै जेबाबे बरक थांका जेबाबे जनो हमकि सरक जनो बरंनि जे जलिमानि हायकेबा नाइसलेमानि नुक्का एवं बेरा रखना लाथि उस्तार लांखा हायके अनेक कक खामिया सालांका जदि ना एक्शन नय परिवार से थांगो हेतु निन कोन वाना जागनाय तंमायनिया नतुबा तिब्रामथा कोन वाना जागनाय तंमानिया एतामनि बागै अबहाय एक्टिविटी संकाला जदि ना एक्शन नय परिवार से थांगो गाय अबनो करे मिया जस्ट मिया आनि नक ओ तांजे आनि नक तंमानि ओ जागाव 8:30 नि जराव प्राय 5-6टा बाइक कोन बाइक 3 जना कोन बाइक 4 जना सॉरी 2 जना अब हाइक्लायाखै जेबाबे विश्वकेतु एमएलए सं नक नि होइते थायै ओ लामातै जिरेखगै आनि बेरा रखना लाथि उस्तारक लांखा हायके बक गडां गुडुं खायाखै जेबाबे बर हामिया व्यवहार खायलांका हायके अनेक खामिया कक सालांका
যদি না IPF তিনি হইতে 109 পরিবার সে থাঙ্গো নাই হাঙ্গা হাঙ্গাকাই নিনি কোনো ওয়ানা জাগনাই তংমানিয়া হেগে তিপ্রামো থারনি কোনো ওয়ানা জাগনাই তংমানিয়া IPF tiba BJP thangya tipramo thaba tipramo thana tong tong re wana jangai tongmania niche o wana jakmani bagai he ke ba jeno kena nangmani bagai he ke buskang 2023 ni je Vidhan Sabha election o election no je sakai phano tipramo tha or asa tha mane jiti thata khane wansuk tongmana jiti glak ne jol oino oba he ke buna tokna hom kingdom bisik bisok klaimani abono proman koboi no borok janaganno thogoi tannani heke janaganno heke bong sapotarangna khamai thoi tannani bagino tini ko obahai khlaiye bongni activities ke abo belai khei chaya belai khei selama singcha je personal attack khlaimani obono kaibo ani angsak bai thangna teyoi borom ganang NDC Rabindra da Burma jebabe election thebakha bin a election no sinai shaimanai rakna kai manayana angsak bai thangbo manayani muchung borom ganang MDC bos hai maya je ST corporation no khorokcha beneficiary bosok kai ajaga loan mane man khorokcha beneficiary bini 3 lakh ne scheme kai 2,85,000 bini account haphayo te 5% na kai bini jisho rangse abo corporation lo maya obo hake bosawo 6 jona ni mungan ST corporation loan na hare akoy bosawi paibe kha kai 6 jona ni যদি না 2,85,000 kai হিসাব থেকে গায় আজগা 24 লাখ টাকা হই সাও এটার মানে অঙ্ক সিয়াতে সাই মেয়া আবা আংনা হামানিয়া আংসামানিয়া যে বড়র নিবুমুং সাকা আ বড়র বক্সাল বাইকাং লুন না হামানি কোন বড়র লুন না হারিয়া মানো বিন ব্যক্তিগত নাঙ্গই হাইকে বিনি লোন যদি বসুই মেয়া হাঙ্গাং গায় বিনি গ্রান্টর টঙ্গো আ গ্রান্টর বসিজা বসুনাই নাই aro ani kuna hedek mania hekeba ano thepana ni kuna mung sapana rei abor thunai grantor thunai bo grantor oba hekina gosija hebo bano personal te kuno jagawa attack khainani heka ano dos phunuknani BJP thangka hangkai rangrana kati nai oba hekini sawoi jonagona thokainani wansukmani simichi jeng saimano jini borom ganam MDC bo hai borok bo party ni phai bini charitra bo hai abo bebak saimang pun jeng saya boleh bini mungi je election da kabe mane ba activity sungbai mane mobile viral longbai mane approve jeng saya boleh ini politics samdia ini wansuk momo jong asat enaya bajesek sai jang pano koboi nya tangnai oba hike rangchao nei hingang kai kono borok loan na hamani bini nangai na haro nang nang kai ne koita loan nang sadi ang arrange ke riwana hike sawi riwana a loan nane rok magna maya with interest 6% 6% interest klai batak sui jango recovery klai jango abo nang government tongthong krai tong loan no sona nangnai na ajaga nang aro thangka ka IPF ya krai BJP thangka loan sona nanglia sona ka na abo ikone system krai abo na jodi bo election thapoi rangchao nei tongka kai ang nai bo siako borom ganang MDC bo MDC phano bo administration chiako haike bahai ke loan man bahai ke sunane nang ba saimia ko bini lai ko bo hai jamani tak bo hai jaga tong abu ko bui saimano bo de o lamana tiyoi sorak lamana tiyoi besek la contractor amna demand kai tong abo chin thani report tong hai pani jeng saya tam ni bagi himba abo sawitam kena ba kaisana ব্যক্তি আক্রমণ খায়া ayoi nokuk subayoi phanchani bo mungai jot kisu nogo rangchak grichak rangrok khongoi kebone mairong kerosene duoi kebone bis nawo kerosene ri sapoloi pukhuro bichiro gre yakoi bagan tagan sogoi nok soge akoi phanchani imang dofano phonogei maya abone bagina tini nai sara tirpani tipra sorok tabuk jotno o thancha shobdono obo haikai wan sogei nano abo jara kok sanai abon bagi koina tongo politics janjane hamdak paje sapana klaimano klaili kono অসুবিধা করে নং মার্কেটিং লেকচার জনসভা বা যে কোনো প্রোগ্রাম লেকচার রেডি রিমানো কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ হাইকেবা ব্যক্তিগত নতি আকই সানা থাঙ্গা খাই আবন খাইছেন কন্ডেম খাই আবন বাগে আং মঙ্গল দেব বর্মা IPF তিনি AGS তংমানি IPF টিয়া করে BJP ও জয়েন খাইকা Borne wan sokung hangkai o simnawo ti pramothani ungai bus kangni Vidhan Sabha election
candidate je rimano titiri nargan ne borok wansu khana o simnani borok saimano sabo borok kaham sabo no rokhang kaija bo party kaham bo party bising tui jeng saksangna sanamne bebok saimano abon bagai jorakok sanai joranai tondi mangkang kai je borok no kasuinar ka bus kang joining program o kasuinai dinaro kasuinar dinaro mangkang kai janogon kubuyon tongnai janogon jajaga kaham aruna tongnai abon bagai khadan dakte bukcham koboknani muchungo norok wan sugi naidi o jarawo ti prasaro একমাত্র কাইশন পার্টি tongo abokai national party norok compare kai naidi 70-75 বছর ত্রিপুরা সারক বব হাইটামক লাইজাকা কে আইপিএফটি বিজেপি ni 4 বছর 4.5 বছর প্রায় কাটতিনি জরাwo जों tamok laika abone bagai जों बाध्य ongino tini বিজেপি পার্টি বিসিন্তি সিমিনো ত্রিপুরা সানি kaham unnayon tai manthai soktai manani abo khlai mansinai abona chini asal na harmo जों ta kaisa kongno jodi kaham ke wan sugi nai thangkai nai di ত্রিপুরা সারক সাননাই পার্টি অমঙ্গা তবাংকো দশরথ দেব বরং গনাং সেই 1945 ইসমি শিক্ষা আন্দোলন আমন পরে জনশিক্ষা আন্দোলন আমন পরে মুক্তি আন্দোলন গণমুক্তি আন্দোলন খাইयै সেই আঞ্চলিক পার্টি তিনি সুজরা ব মুক্তি দেখাই মানখা আমন ইয়াগলো 67 ইসমি টিউজিএস আইএনপি তিউঙ্গৈ তে गोबां রকম পার্টি ঙ্গৈ হাইকে जों 2009 ইসমি আইপিএফ ত্রিপুরালেন সানলাयै তিনি সুজরা जों ত্রিপুরাসানি মুক্তি আবরক রে মানখা মাইnya tangai manya जों শুধু রিমানাইনি বিরুদ্ধে মাংন পক্ষও বিরুদ্ধে মাংন সামুং তামkai আর নাইরক বাহিকি মায়া জানাবা আবন বাগৈ রমানাই রংনি বখানা জয় খাইনানি নাঙ্গো রিমানাইনি দল তঙ্গি আকৈ সাননানি নাঙ্গো নং সাनै নাইলে রিমানাইনি ঙ্গৈ যে বড় রিমানো বিনি বখানা জয় খাইयै যেদিন মানো আদিননো जों तिनि मानफेरक माननाय नों टिपालेन फान सान्दी ग्रेटर टिपालेन फान सान्दी हायके जे कोनो दाबि फान सान्दी जे रनाय र खा सन्तुष्ट कांकाय एवं बर कांकाय न माने मानो दाबुक साबर नायबा केंद्र सरकार साबो बीजेपी त्रिपुरा साबो बीजेपी आईपीएफटी बीजेपी अर्थात जे रमानाय र कांकाय जों माननाय आबन बागै रनाय पार्टी ओनो जों त्रिपुरा साराव गोबां कुखाय थानानै नांगौ व्यक्तिगतनि बागै दफानि बागै हानि बागै नों जेसेबां बिजार खायनायदि अजाराव तिनि त्रिपुरा सारावनि बागै बीजेपी पार्टी न जतनि साय चाकुगो आबन बागै आं कयनानि मुचंगो जों आईपीएफटी बीजेपी आईपीएफटी मिलुइनो गभर्नमेंट गठन खायो एलायन्स संगै बस कांगो त्रिपुरा मथा जदि एलायन्स कांकाय साबै एलायन्स नाय बीजेपी पनि एलायन्स मांगनाय अर्थात जों बरम गोनां एनसी देव बर्मानि नेतृत्वे बीजेपी नि याकुं रंखा ताबु खंगाय बरम गोनां महाराजा प्रदोत किशोरनि नेतृत्वे त्रिपुरा मथानि बीजेपी थानि याकुं मारं नाय नों संविधानिक सल्यूशन बरम माननाय केंद्र सरकार साबो बीजेपी थानि याकुं मारं नाय नों जेसेबां वान सगै जोंनो खलायनाय जोंनो साननाय मास मारनाय हन सापनो रनाय बररक रिया के माननानै रै आबन बागै रनाय पार्टी बीजेपी ओनो जोंजतनो मारखाना नांगौ एवं आं कयनाय जत त्रिपुरा सारनो फादि जों वाइसा जत त्रिपुरा सार रनाय पार्टी रिमाननाय पार्टी वा थाङै आकयचिनि जे नांमानि जों सानलायानो आबनि यागुला जों सायमाननाय जों दफारकनो चिनि जे मान फिसकना रै जे मान माया नों आहायनो थांया सानि क्लाया सानि रनिया रिमाननिया रगलाक नै तमाबाय नों बाहायके प्रमाण खायनाबा जत साननाय मानसि सीपीएम बो साननाय पार्टी ना बबो सानो केंद्र थानिव कारण त्रिपुरा सीपीएम केंद्र कांग्रेस है बीजेपी बब सानो ए सानमाले सानो हायपन बिन बिरोधी मान खाय तंग बाहायके माननाबा जों दशरथ देवनो बनो खा बिरोधी मान खायो नो खासे आलादा पार्टी रो बिरोधी मान खायो का बिरोधी तंगै आकय मान थाइति खायनानै बलाय कठिन आबन बागै बिनि आसल बसांगै वाइसा सानै नायलेनो सानै जों ताममान जों नायलेनो आईपीएफटी बीजेपी 4 बोसोरनि माथाव जे मान का 70 बोसोर बन मालिया आबो बीजेपी नि बखानो हायके सेंट्रल बीजेपी रो तना रमानि बागै जोंमान ताबो डायरेक्ट बसा बीजेपी अंगै सान कांकाय अवश्यनो जों माननाय जिनि विश्वास दङ एवं जों गोबां इंटरनल कॉग रिजल्ट दङ जेटा जों होपफुल आशावादी आबन बागै खादान दाखते बहुतम जत त्रिपुरा सरकनो कयो नरक आयां उयां आहायनो नरक ब्लैकमेलिंग खायजाक यावै हानि कॉग न साइ ब्लैकमेलिंग खायजाक यावै कोबुयो नरक आगबि एवं कोबि बैनो
जों बसकांगो तंगायाखै जय हेबे कबक खाने दङ हायना हाय हमजक माखा तामिया परो बसकांगो नर नाय तंगि 3% नि काहामुंनाय 3% नि काहामुंनानै नांमानि बागिनो जों बेबो बीजेपी पार्टी व जॉइन हामबाय खुलुमबाय क्या थानाय 28 तारिख को जों जे सिंना जत डिविजन आईपीएफटी ते दिब्रामो थाया कलि जों जे बीजेपी व जॉइनिंग प्रोग्राम खालामनि सिनि अप्रो 620 फैमिली ते 1926 भोटार आमन्त्रि सिनि बरंगरां एमएलए ते बरंगरां सिनि एमडीसी जे सामानो ते आंखिनि कफिसे सानाय ते जों आदिनो आंनि जे बतंगो लिस्ट खायथनि ते आंनि टीम सिनि सरब दिरासन दङ जों खरबुरियाव हायकिनो अ लिस्टनो जत पंचायत व्यक्ति याखौ वार्ड व्यक्ति अम हायसिं जत लिस्ट थायाखै नाहरनाय ते बरक कुबुनि सकपायका अम बगै बरक जेमो कुबुया ते मिठा अम हायनि सामान्ति हायनो हाय कक तिनि फिरंगम संगो जों जे मानखावरो प्रत्येकटा पंचायत व्यक्ति आंखि हाय सावि थांफिनाय सरसद्रि जों माखा 19 फैमिली 59 भोटार पूर्वसिमाव 145 भोटार 145 फैमिली 442 भोटार और तिनि साकासिनि बरंगना एमएलए 60 फैमिली हिनि बथानाय दिप्रामथ जॉइन क्लाइबो कम्युनिकेशन खाजलिया आर्मी लीडरशिप रो बायनि सावो आमो आंनि सानान मुसुङो सावो लीडरशिप बे कम्युनिकेशन खागले नों खामबा जेरै जों कुबुइ सामुं नों तांकेंके जों नों थांगामो आमो जेरै कुबुइ ते जे 145 फैमिली आमो कुबुइ थांगा जोंहा दिनो 9टा गाड़ी थांगो पूर्वसिम माने 11टा बाइक थांगो अमा हिके कोनो बाइक कनै कोनो बाइक साइचुं कोनो बाइक गथामके जों थांगो आमगै आं सानो मुसुङो जत नायथंनाय खाजानि तापुक ताइ बुखुक संनो आं दिनि कुबुइ कमसे सावै इनान बगै फायो आंनि जि दङ लिस्ट खायथिनि जों खरबुरि दङ आमन बगै प्रत्येकटा पंचायत व्यक्ति अमा हिके जों जे लिस्ट खायमानि ते खरचा बेनिफिशियारि मुंबा जे दङ आमगै नायनायखे तो नायमनो अमा हिके फटो स्कैन खाजबो दङ ते अरिजिनल कागज बस सिजाक दङ आमगै बो फैमिली साबो फैमिली वाइज बुं बसुं सायमनो आमगै तिनि साना नायमाखे अमो जे बो सामनि बरंगना एमएलए सामनि आमो कुबुया जे सिंगर जे 620 फैमिली जे जॉइनिंग खामा तो कुबुई आमन बगै बो बखाव वानसुक माखना जत बीजेपी रो अमो हाय आईपीएफटी रो ते तिब्रामथा रो बीजेपी जॉइन क्लासिफाइ गेंके बुसकांगा नि तांगनाय ते बिनि जे कौमा हामिया वानसुक मखनो आमगै माननै बो खायमनो आमन बगै पण बतिनि अमो हाय बुल बरकनो फुनुगै दङ आमगै अमो कुबुइ जों जे 28 तारिख जॉइनिंग खायमानि आमसुनो हामबाय आं जतनो सानमुसुङो नायथंनाय जत खासनि दापुक ताइ बुखुक संनो जे आदिना 28 तारिखनि प्रोग्रामनि आमो जेरा कुबुइ आमो कोनो ब्रक जे सामानि अफसिक फैमिली अमसिक या हिनि सामानि आमो के आं सानमुसुङो फिरनमुसुङो आमो हाय साकाय साया जों कुबुनि सावि थांनाय आं बबे सामुं तांखा तांगिया हिनिया हायबनो जों जेता कुबुइ नि जे दफाना हामजानाय हिनि जों तंगै तंमानि किन्तु बसुङो दफाना हामजामनि मिनिं फुनुगिया जों अरनो आईपीएफटी तंगमानि आसे खालुगि तंका हायबनो बसुङो खिबि क्लांका आमगै आं बेले खादु खनानै आमगै सिनेव दफाना थांनानि बनो थांनाय आमो किसे साना तिनि मुसुङो नायनेगा जों तिब्रालेंगो सानैनेगा लामाका सुनेका बेले अरबे सुसुं राजनीतिक हिमन हिनि मुसुङे पण माहिमका दफाना थांनानि हिनि आईपीएफटी खलायका आमन परे जों नायनेका आईपीएफटी तिब्रालें सानमानि हायनो हाय केबें जागै ग्रेटार नि खेलेवका आरो सिन दफारा दर थांका ते गोबांमा आनि न बुफायजाका गारि हामुया सेकेंड हैंड पेमेन्ट आमो बुफायजाका बरनि खा दुखनांगौ केबनि पुस्किनि रगा कम बिथिरिवो अक्वाय रक्तानो अम हायरमु खांके आं वानसुंनायमानि आमो कुनु दफा थानजैया नुगुने केंके वानसुंनाय केंके जेतला कुबुइ जों जे बुफानो रांसानै मानथक बा बुफानो कलम कायसा बुफानो खादा कायसा सानै माननानि आमो हाय बुफानो जों दिनि साननानै थाङै दङ सार अल नोटिसनो जों दिन नुग्लिया आंजुलिक जत नेशनल लेंगि थांबायका आंनि बुफानो सानाबो आं डाइरेक्टलि मान थांचनाय आंबो जों साननाय नेने फादि जत तिब्रा साना आं पायमुसुङो बीजेपी नि थाङै जों सानै नेलेनाय जत नॉर्थ ईस्ट नि तिनि कुंथाय बाराव जिरु ट्राइब एसटी राव जों थांनाय नुखबा आंबो जों तिनि यापिर बारजा हामै जतनो खुलुमबाय बेलाय खैनो जों तिनि नांसुकमानि बागै
chini simna BJP mandal ni unggai jeng tini chikonsa press meet khlainani thangai tongo tamni bagi himba jeng chini simna IPF tirok tabuk BJP o jog rekha thanai 28 tarik Mei 2022 tini salni ungkha jeng oboni bagi no press meet ma khaika tamni bagi himba jono saja gyaro jono chini samung rok no tei tei chini covid no tei akai borok tatal sanga rok no tei বিশেষ khlaioi puila sanamu chongmakhai obose chini MLA Bishwaketu bo chini join ungmano chajak yangoi press meet khlaiakoi bo chini bagai je kok chaya samani ha kok no chung condemn khlainani bagai na tini press meet bo samani je 620 poribarni 1926 voter jeng IPF tei tiprama thaya karai BJP o jog rekha nei jeng je saklaimani tei borok aro jamaat ungmani obono bo asuk borok bangya jottoi 109 poribarni borok thango nei bo je chaya samani apno jeng nai dikhnai janagon sanamu jongo chini abo YouTube WhatsApp Facebook o jotono kajak abo sabo aro thangjak abo jotono jeng dadak sidak kaino phunukjak abo bo jesekpano chaya sawai tongthong jesekpan tatal hnai tongthong janagon nugui tongo tabuk bote 8 থেকে 9000 ni bisingo jeng je thanai rokno ba tuoi je tongnai rok borok joton thanani bagai borok wansukjak tei kok horka tini bo mia bo tai sekang nano kok ronai rok tongo tei obono karai je tibramotha thangnai rok sekang baira borok bo kabang mano kok rok horjak borok haino hai kipri phainai chini bagio abo haini aboni bagai boni exact bo gausabani besek thangka abo ngakai chini borong benang Manoj Deborma boni kok tei sanai boni kok sapuro ang sanamu chongmakhai obose nang jodi na asuk obisas songoi tongo ngakai nang adinni programo jeng sabo thangka chini rally aborok no nai di tei adaga chini mokhang bebak no sinijak abono nai di jesa hampano kubui no tongnai nang jesek ungya sabano abo kubui jodi na nang asuk no 109 poribar se thango nei nang wanchogi tongo kai nang wana jaknai mungsa krai jeng IPF ti hekeba tibramotha je tongnai rok borok aruno tongko ngakai ini bagai ba tibramotha bai kuno wana jaknai krai kai tamni bagai wana khaba jeng biswas tongo jeng joto IPF ti BJP ungbai kangkai bebak BJP sekang bera tongsaknai rok bai IPF ti miloi je total sangkango a songkha jottoni se kabang kok songkangai boskango BJP ni candidate o simna o jitinai toplai ngai abono kirijagi se bo janagon rokno bandinani bagai kok sau aboni bagai kubuina nang jesekpano tatal phaina nadi tatal ungla huijagla ta kaisa point chana naima kai obose just adino 28 tarik jeng jedino join khlai phaika join khlaya koi jeng janjan nogo phaibeka কিন্তু adinni hor 12টা 12টা rogo obo hai khlai borong gran kini Nirudda Borma boni nok kinatoi 3-4টা bike chiri khok laioi jebabe borok thangka jebabe chono humki sorok chono borongni je jolimani haikeba naislemani hunukka এবং বেড়া রত্ন লাঠি উস্তার লাঙ্কা হায়কে অনেক কক হামিয়া সালাঙ্কা যদি না অ্যাকশন হয় পরিবার সে থাঙ্গো কিন্তু নিন কোনো ওয়ানা জামাই কামাইনিয়া গতবাতি প্রমথর কোনো ওয়ানা জামাই কামানিয়া এটা মনে বাগে অবহাই অ্যাক্টিভিটি সংকালা যদি না অ্যাকশন হয় পরিবার সে থাঙ্গো গায় আবনো করে মিয়া জাস্ট মিয়া আনি নক ও তানজে আনি নক কামানি ও জায়গা সারা 8টা নিজরাও প্রায় 5-6টা বাইক কোন বাইক 3 জনা কোন বাইক 4 জনা সরি 2 জনা অব হাইক্লায়া কয় যেভাবে বিশ্বকেতু এমএলএ সংনক নি হইতে পাইয়ে ও লামাতই জিরে খগই আনি বেরা রত্ন লাথি উস্তারক লাঙ্কা হাইকে বক গডাং গুডং ক্লায়া কয় যেভাবে বড় হামিয়া ব্যবহার ক্লাইলাঙ্কা হাইকে অনেক হামিয়া কক সালাঙ্কা যদি না আইপিএফ তিনে হইতে 109 পরিবাসী থাঙ্গো নাই
hangka hangkai ni kuno wana jangnai tongmania hege Tripura mothar ni kuno wana jangnai tongmania IPF tiba BJP thangya Tripura mothar Tripura mothar na tong wana jangnai tongmania niche o wana jakmani bagai hege ba jono kena nangmani bagai hege buskang 2023 ni je Bidhan Sabha election o election no je sakai phano Tripura mothar or asa mane jiti thotok ni wansuk tongmana jiti glak ni jolui no oba heke buna tokna hom kingdom bisik bisawak klaimani abono proman kubui no borok janagon no thogogoi tonnani heke janagon no heke bong supporter rokna khamai thoi tonnani bagui no tini oba haiklai bongni activities ke abo belai khei chaya belai khei selama singcha je personal attack klaimani obono karibo ani angsak bai thangna teyoi borom ganang NDC Rabindra da Burma jebabe allegation thebakha bin a allegation no sinai saimanai rokna kai manayana angsak bai thangbo manayani mujum borom ganang MDC bosai hemaya je ST corporation no kharakcha beneficiary bosek kai ajaga loan mani man kharakcha beneficiary bini 3 lakh ne scheme kai 2,85,000 bini account haphayo te 5% na kai bini jisho rangse abo corporation lo maya abo hake bosawo 6 jana ni mungga ST corporation loan na hare akoy bosawi paibe kha kai 6 jana ni judi no 2,85,000 kai hijab kai adaga bo 24 lakh saka ni sawo etar mane bo angko siate sai meya abo angna hamaniya angsamania je borok ni bumung saka a borok bok sarbai kang loan na hamani kono borok loan na harinya mano bin ব্যক্তিগত nangai hai ke bin loan jodi bo suime hangang kai bin grantor tongo a grantor go sija bo sunai nai aro ani kuna hedak mania hai ke ba ano thepana ni kuna mung sapani rei ab borok sunai grantor sunai bo grantor oba hai ke na go sija hebo bano personal te kono jagawa attack khainani hai ke ana dos phunuknani BJP thangka hangkai rangrana katinai oba hai ni sawoi janagono thokainani wansukmani simichi जों साइमानो दिनै बरम गोनां MDC bo bahai borok bo party fai bini charitra bo bahai abu bebak saimamno जों sayable bini mungi je allegation da kabai mane ba activity sungbai mane mobile viral longbai mane abrok जों sayable दिनै politics samtiya दिनै wansuk mo जों asat enaya bajese sai jamkano kubui no tangnai oba haike rangsawo nei hingang kai kono borok loan na hamani bini nangai na haro nang nangka kai nang koita loan nang sadi ang arrange ke riwana haike sawi riwana a loan nane rok magna maya with interest 6% 6% interest klai batak sui tango recovery klai tango abo nang government tongthong kari tong loan no sona nangnai no ajaga nang aro thangka kai IPF ya kari BJP thangkai loan sona nangliya sona ka abo ikono system kari abono jodi bo allegation thapoi rangtao nei tongkai ang nai bo siako borom ganang MDC phano bo administration siako haike bahai ke loan man bahai ke sunane nang bo saimiako bini lai bo hai tongmani ta bo hai jaga tong abo ko bui saimano bo de o lamano tiyoi sorok lamano tiyoi besek la contractor amna demand kai tong abo chintani report tong hai pani jeng saya tamni bagi himba abo sawitam khinaba kaisana ব্যক্তি akraman khlaya ayoi nokuk subayoi thanchani bo mungai jot kisu nogo rangchak grecha rangrok khogoi kebone mairongo kerosene duoi kebone bis nawo kerosene ri sapoloi pukhuro bichiro gre yakoi bagan tagan sogoi nok soge akoi thanchani imang dofano phonogei maya abone bagina tini nai सारा तिरपणिति प्रसरक तबुक जत्तनो ओ थांचा शब्दनो ओ बहाइकै वन सुगिनानो अब जरा कोक सनाय अबन बागै कयना जंगो पॉलिटिक्स जानजाने हमदक पाते सपना क्लाइमानो क्लाइली कोनो असुविधा करे नों मार्केटिंग लेक्चार जनसभा बा जेकोनो प्रोग्राम लेक्चार रेडी रिमानो किंतु व्यक्तिगत आक्रमण हाइकेबा व्यक्तिगत नत्रि आकय साना थांगाय आबनो खैचन कन्डेम क्लाइ abon bagai ang Mongol Dev Burma IPF tini AGS tongmani IPF tiya karai BJP o join khaika borok ni wan sok mong hingkai o simnawo Tripura mothani ungai bus kangni Bidhan Sabha election candidate je rimano chitiri naragan ne wan sok khana
o simnani borok saimano sabo borok kaham sabono rokhang kaija bo party kaham bo party bising tui jeng saksakna sanamne bebok saimano abon bagai jorakok sanai joranai tongdi mangkang kai je borok no tasoinar ka bus kangni joining program o tasoinai dinoro tasoinar dinoro mangkang kai janogon kubuyon tongnai janogon jajaga kaham arono tongnai abon bagai khadan dakte bukcham koboknani muchungo norok wan sugi naidi o jarawo tiprasaro একমাত্র কাইসানো পার্টি তঙ্গ আবকাই ন্যাশনাল পার্টি নর কম্পেয়ার কাই নাইদি 70-75 বছর ত্রিপুরা সারক বব হাইটামক লাই জাকা বে আইপিএফটি বিজেপি নি 4 বছর 4.5 বছরনি প্রায় কাটতিনি জরাব जों তামক লাইকা আবনে বাগৈ जों বাদ্য অঙ্গিন তিনি বিজেপি পার্টিনি বিসিন্তি হিমিনো ত্রিপুরা সানি কাহাম উন্নয়ন তাই মান থাই সপ্তাই মাননানি আবক লাই মানছিনাই আবনা চিনি আসল নাহারমু जों ता कैसा कौन जदि कहम ते वान सुगी नाय थांगाय नाय दि त्रिपुरा सारक साननाय पार्टी अमंग गोबां को दशरथ देव बरम गना সেই 1945 ইসমি শিক্ষা আন্দোলন আমন পরে জনশিক্ষা আন্দোলন আমন পরে মুক্তি আন্দোলন গণমুক্তি আন্দোলন খালাই সেই আঞ্চলিক পার্টি তিনি সুজরা ব মুক্তি দেখাই মাংখা আমন ইয়াগলো 67 ইসমি টিউজিএস আইএনপি তিঙ্গই তে गोबां রকম পার্টি ইঙ্গই हायके जों 2009 नि सिमी आईपीएफ ति टिपलेन सान लयै तिनि सिक जरा जों टिप्रसानि मुक्ति आबर गयदे मांखा मान्या तांगै मान्या जों शुदु रिमानानि बिरुद्धि मांग पक्षाव बिरुद्धि मांग सामुं तांगकाय आर नायरक बाहिगे माया सानाबा आबन बागै रमानाय रंनि बखाना जय खायनानि नांगो रिमानायनि दल तंगै आकै साननानि नांगो नों सानै नायले रिमानायनि उंगै जे बरक रिमानो बिनि बखाना जय खलायै जेदिन मानो आदिनो जों तिनि मानफेरक माननाय नों टिपालेन फान सान्दि गेटा टिपालेन फान सान्दि हायके जे कोनो दाबि फान सान्दि जे रनाय र खा सन्तुष्ट कांकाय एवं बर कांकाय न मानै मानो दाबुक साबर नायबा केंद्र सरकार साबो बीजेपी त्रिपुरा साबो बीजेपी आईपीएफ ति बीजेपी अर्थात जे रमानाय र कांकाय जों माननाय आबन बागै रनाय पार्टी रमानाय पार्टी ओना जों त्रिपुरा साराव गोबां कुखाय थानानै नांगौ व्यक्तिगतनि बागै दफानि बागै हानि बागै नों जेसेबां बिजार खायनायदि अ जराव तिनि त्रिपुरा सरकारनि बागै बीजेपी पार्टी न जतनि साय चाकुगो आबन बागै आं कयनानि मुचंगो जों आईपीएफ ति बीजेपी आईपीएफ ति मिलुइनो गभर्नमेंट गठन खायो एलायंस संगै बस कांगो त्रिपुरा मथा जदि एलायंस कांकाय साबै एलायंस नाय बीजेपी पनि एलायंस मांगनाय अर्थात जों बरम गनां एनसी देव बर्मानि नेतृत्वे बीजेपी नि याकुं रंखा ताबु खंगाय बरम गनां महाराजा प्रदोत किशोरनि नेतृत्वे त्रिपुरा मथानि बीजेपी थानि याकुं मारं गनाय नों संविधानिक सल्यूशन बरम माननाय केंद्र सरकार साबो बीजेपी थानि याकुं मारनाय नों जेसेबां वान सगै जोंनो खलायनाय जोंनो साननाय मासमार नाय हन सापना रनाय बररक रिया काय माननानि गरै आबन बागै रनाय पार्टी बीजेपी ओनो जोंजतन मारखाना नांगौ एवं आं कयनाय जत त्रिपुरा सरकारनो फादि जों वाइसा जत त्रिपुरा सरक रनाय पार्टी रिमाननाय पार्टी वा थांगाय पाइचिनि जे नांमानि जों सामलायानो आबनि यागुला जों सायमाननाय जों गफारकनो चिनि जे मान फिसकना रै जे मान माया नों आहायनो थांया सानि क्लाया सानि रनिया रिमाननिया रग्लाक नै तंमाबाय नों बाहायके प्रमाण खायनाबा जत साननाय मानसि सीपीएम बो साननाय पार्टी ना बबो सानो केंद्र थानिव कारण त्रिपुरा सीपीएम केंद्र कांग्रेस है के बीजेपी बब सानो ए सानमाले सानो हायपन बिन बिरोधी मान खाय तंग बाहायके माननाबा जों दशरथ देवनो बनो खा बिरोधी मान खायो नो खासे आलादा पार्टी रो बिरोधी मान खायो काय बिरोधी तंगै आकय मान थाइति खायनानै बलाय कठिन आबन बागै बिनि आसल बसांगै वाइसा सानै नायलेनो सानै जों ताममान जों नायलेनो आईपीएफ टी बीजेपी 4 बोसोरनि माथाव जे मान का 70 बोसोर बन मालिया आबो बीजेपी नि बखानो हायके सेंट्रल बीजेपी रो थना रमानि बागै जोंमान ताबो डायरेक्ट बसा बीजेपी अंगै सान कांकाय अवश्यनो जों माननाय जिनि विश्वास दङ एवं जों गोबां इंटरनल कॉग रजाक दङ जेटा जों होपफुल आशावादी आबन बागै खादान दाखते भुक्ताम जत त्रिपुरा सरकारनो कयो नरक आयां उयां आहायनो नरक ब्लैकमेलिंग खायजाक यावै हानि कॉग न साइ ब्लैकमेलिंग खायजाक यावै कुबुयो नरक आगोबि एवं बबि बैनो जों बस थांगा थांगायाखै जय खायनाय पाव खानि दङ
haina hai hamjakma katangya paro baskango norok ngai tongdi chin tibrasani kahamungnai tibrasani kahamungnani nangmani bagino जों बेबो बीजेपी पार्टीआव जয়েন हामबाय खुलुमबाय क्या थानाय 28 तारिख को जों जे सिंना जत डिविजन आईपीएफटी ते डिप्लोमा थाया करी जों जे बीजेपी आव जॉइनिंग प्रोग्राम खालामनानै जोंनि आप्रो 620 फेमिली ते 1926 भोटार आमन्त्रि सिनि बरन गोनां एमएलए ते बरन गोनां सिनि एमडीसी जे सामानो ते आंनि कफिसे सानाय ते जों आदिनो आंनि जि बतंगो लिस्ट खायतनि ते आंनि टीम चिनि सरब दिरासन दङ जों खरबुरियाव हायकिनो अ लिस्ट न जत पंचायत व्यक्ति याखबा वार्ड व्यक्ति अम हायसिं जत लिस्ट थायाखै नाहरनाय ते बरक कुबुनि सकबायका अम बगै बरक जेमो कुबुया ते मिठा अम हायनि सामान्ति हायनो हाय आं कक्तिनि फिरमम सङो जों जे मानखावरो प्रत्येकटा पंचायत व्यक्ति आंनि हाय सावै थांबिनाय सरसद्रि सिंमा गावनि फेमिली 59 भोटार पूर्वसिमाव 145 भोटार 145 फेमिली 442 भोटार और तिनि साकासिनि बरन गोनां एमएलए 60 फेमिली हिनि बथानाय दिप्रामथ जॉइन क्लाइबो कम्युनिकेशन खाजलिया आर्मी लीडरशिप रबायनि सावो आमो आंनि सानान मुसुङो सावो लीडरशिप बे कम्युनिकेशन खागले नों खामखमबा जेरै जों कुबुइ सामुं नों तांकेंके जों नों थांगामो अमो जेरै कुबुइ ते जे 145 फेमिली अमो कुबुइ थांगा जोंहा दिनो 9टा गाड़ी थांगो पूर्वसिम माने 11टा बाइक थांगो अमा हिके कोनो बाइक गनै कोनो बाइक साइचुं कोनो बाइक गथामके जों थांगो आमगै आं सानो मुसुङो जत नायतंनाय खाजानि ताकुकताय बुखुक संनो आं दिनि कुबुइ कंसे सावै इनान बगै फायो आंनि जि दङ लिस्ट खायदिनो जों खरबुरि दङ आमन बागै प्रत्येकटा पंचायत व्यक्ति अमा हिके जों जे लिस्ट खायमानि ते खरसा बेनिफिशियारि मुंबा थाय दङ आमगै नायनायके तो नायमनो अमा हिके फटो स्कैन खाजबो दङ ते अरिजिनल कागज बस सिजाक दङ आमगै बो फेमिली साबो फेमिली वाइज बुं बसुं सायमनो आमगै तिनि साना नायमाखे अमो जे बो सामनि बरं नायमिला सामनि अमो कुबुया जे सिंगर जे 620 फेमिली जे जॉइनिंग खामा बट कुबुई आमन बागै बो बखाव वानसुक माखना जत बीजेपी रो अमो हाय आईपीएफटी रो ते तिब्रा मथारो बीजेपी जॉइन क्लासबे गेंके बुसकां आनि तामुंनाय ते बिनि जे कमा हामिया वानसुक मखनो आमगै मानहनै बो खायमानो आमन बागै पण बतिनि अमो हाय बुल बरनो फुनुगि दङ आमगै अमो कुबुई जों जे 28 तारिख जॉइनिंग खायमानि आमसुना हामबाय आं जतनो सानमुसुङो नायतंनाय जत खासनि दाखुकताय बुखुक संनो जे आदिना 28 तारिखनि प्रोग्रामनि आमो जेरा कुबुई आमो कोनो ब्रक जे सामानि अफसिक फेमिली अमसिक याहिनि सामानि आमो के आं सानमुसुङो फिरमुसुङो आमो हाय साकाय साया जों कुबुनि सावै थांनाय आं बबे सामुं तांखा तांया हिया हायबनो जों जेता कुबुई नि जे दफाना हामजानाय हिनि जों तङै तंमानि किन्तु बसङो दफाना हामजानाय मिनि फुनुलिया जों अरनो आईपीएफटी तंतमनि आसे खालुगि तंका हायबिन बसङो खिबि क्लांखा आमगै आंबेले न खादु खनाङो आमगै सिनेमा दफाना थांनानै बनो बमो थांनाय आमो किसे साना दिनि मुसुङो नायनेगा जों तिब्रालेनबो सानै नेगा लामाका सुनेका बेले और बबे सुसुं राजनीतिक हिमन हिनि मुसुङे पर माहिमका दफाना थांनाय हिनि आईपीएफटी खलायका आमन परे जों नायनेका आईपीएफटी तिब्रालेन सानमानि हायनो हाय केबें जागै ग्रेटार हिनि खायलेका आरो सिन दफार दर थांका ते गोबांमा आनि न बुफायजाखा गारि हामुया सेकेन्ड हेन्ड पेमेन्ट आमो बुफायजाखा बरनि खा दुखनांगौ केवनि पुस्किनि रगा कम बिथिरिवो क्वाय रक्तानो अम हायरु खांके आं वानसुंनाय मानि आमो कुनु दफा थानजैया नुगुनाय केंके वानसुंनाय केंके जेतागा कुबुई जों जे बुफानो रां सानै मानथक बा बुफानो कलम कायसा बुफानो खादा कायसा सानै माननानि आमो हाय बुफानो जों दिनि साननानै थाङै दङ सार अल नोटिसनो जों दिन नुग्लिया आंजुलिक जत नेशनल नि थांबायका आनि बुफानो सानाबो आं डाइरेक्टलि मान थांचनाय आमबो जों साननाय नेने फादि जत तिब्रा साना आं पाइ मुसुङो बीजेपी नि थाङै जों सानै नेलेनाय जत नोटिस नि चिनि कुंथाय बाराव चिरु ट्राइब एसटी राव जों थांनाय नुखबा आमबो जों तिनि यापिर बारजा हामै जतनो खुलुमबाय बेलाय खैनो जों तिनि नामसुकमानि बागै तिनि सिमना
BJP मण्डलनि अनगायै जों दिनै चिकन प्रेस मिट खालामनानै थाङै दङ